بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. फिरौन ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ रब्बुल आलमीन क्या चीज है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सारे आसमानों जमीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है सब का मालिक। अब अगर आप लोग यकीन कीजिए तो काफी है। फिरौन ने उन लोगों से जो उसके इर्द गिर्द बैठे थे कहा, क्या तुम लोग नहीं सुनते हो कि मूसा ने कहा वो खुदा के तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारे बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगों ये रसूल जो तुम्हारे पास भेजा गया है हो न हो दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो खुदा जो पूरब पश्चिम और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है सबका मालिक है। अगर तुम समझते हो तो यही काफी है। फिरौन ने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को अपना खुदा बनाया है तो मैं जरूर तुम्हें कैदी बनाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे मैं आपको एक वाज़ेह और रोशन मोजज़ा भी दिखाऊं तो भी? फिरौन ने कहा, अच्छा तो तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो ला दिखाओ। बस ये सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी जमीन पर डाल दी। फिर तो यकायक वो एक सरीही अजदहा बन गया और जेब से अपना हाथ बाहर निकाला तो यकायक देखने वालों के वास्ते बहुत सफेद चमकदार था। उस पर फिरौन अपने दरबारियों से जो उसके इर्द गिर्द बैठे थे कहने लगा कि ये तो यकीनी बड़ा खिलाड़ी जादूगर है। ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करे। तो तुम लोग क्या हुक्म लगाते हो? दरबारियों ने कहा, अभी इसको और इसके भाई को चंदे मोहलत दे दो और तमाम शहरों में जादूगरों के जमा करने को हर कारे रवाना कीजिए कि वो लोग तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी जादूगरों को आपके सामने ला हाजिर करें। गरज वक्त मुकर्रर हुआ और सब जादूगर उस मुकर्रर दिन के वादे पर जमा किए गए और लोगों में मुनादी करा दी गई कि तुम लोग अब भी जमा होगे या नहीं, ताकि अगर जादूगर लोग गालिब और ताकतवर
طاقتور ہیں تو ہم لوگ ان کی پیروی کریں۔ الغرض سب جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو یقیناً کچھ انعام سرکار سے ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور ملے گا، اور انعام کیا چیز ہے؟ تم اس وقت میرے مقربین بارگاہ سے ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا منتر ونتر جو کچھ تمہیں پھینکنا ہو پھینکو۔ اس پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں میدان میں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کے جلال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ڈالی تو جادوگروں نے جو کچھ شعبدے بنائے تھے اس کو وہ نگلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر لوگ سجدے میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گر پڑے اور کہنے لگے ہم سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا ہیں قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ تو خیر ابھی تم لوگوں کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالیں گے اور تم سب کے سب کو سولی دے دیں گے۔ وہ بولے کچھ پرواہ نہیں، ہم کو تو بہرحال اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم چونکہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اس لیے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تب فرعون نے لشکر جمع کرنے کے خیال سے تمام شہروں میں دھڑا دھڑ ہر کارے روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ نہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھوڑی سی مٹھی بھر کی جماعت ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے اور ہم سب کے سب باساز و سامان ہیں۔ تم بھی آ جاؤ کہ سب مل کر تعاقب کریں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔